너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈속인 건지 꿈은 사막의 푸른 신기루 내 깊은 곳에 아프리오리 숨이 막힐 듯이 행복해져 주변이 점점 더 투명해져 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Euphoria Take my hands now You are the cause of my euphoria Close the door now When I'm with you I'm in utopia 지워진 꿈을 찾아 헤맸을까 운명 같은 하나말과 달라 아픈 너의 눈빛이 나와 같은 곳을 보는 걸 When you please stay in dreams yeah 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Euphoria Take my hands now You are the cause of my euphoria 모래바닥이 갈라진대도 그 누가 이 세계를 흔들어도 잡은 손 절대 놓지 말아줘 제발 꿈에서 깨어나지 마 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 넘어라 Halo, ini Ertologi dan Saturnodius. Aku punya 2 pen name, jadi aku sebutin semuanya. Aku di sini mau jawab pertanyaan yang sebenarnya terkesan kayak salam perpisahan untuk Harsika. Pertanyaan nomor 1. Coba ceritakan hal apa aja yang kalian rasakan selama mengikuti project. Ada kendala atau hal unik yang terjadi nggak selama project pembuatan fic? Unik ya? Kalau unik mungkin ketemu banyak author lainnya, aku kurang bisa interaksi dan kadang malah awkward kalau sama orang baru. Jadi aku jarang banget muncul di grup. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak bisa dan nggak tahu gimana caranya. Maaf. Ada juga yang nggak tahu gimana malah berakhir ngedesain cover. Awalnya aku cuma mau berpartisipasi secara garis besar aja, karena kerjaku sebagai animator juga udah cukup bikin pusing kan deadline-nya. Tapi aku malah semangat waktu desain covernya. Hasilnya juga aku puas banget. Berkat bantuan dari tim desain lain, desainnya bisa nyatu dengan cantik. Pertanyaan nomor 2. Adakah harapan, kesan, dan pesan yang ingin kalian sampaikan terkait project ini? Harapannya sih, semoga dengan ini banyak author yang naik kepercayaan dirinya untuk berani publish karyanya di semua platform deh. Kalau pesannya sih tetap nulis walaupun cuma 1 kalimat setiap harinya, itu ngebantu kalian buat produktif. Kesannya banyak kalau ini, tapi aku persingkat aja. Jadi banyak kenangan dan aku bersyukur ikut di project ini. Untuk semua tim juga terima kasih udah kerja keras untuk project ini. Akhir kata, wassalam. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat dan tetap dilindungi Yang Maha Kuasa. Amin. Kenalin,
aku Blurry Flowery atau yang bisa kamu panggil Blue. Wah, seneng banget nih bisa gabung di project TGIF Kukmin. Kalau boleh flashback ke awal-awal, sebenarnya bagi diri aku sendiri banyak dilema buat gabung di project ini. Ketika aku udah masuk project, ternyata asik banget author-author yang selama ini aku bacain karyanya, ternyata aku bisa kerja sama. Wah, gila sih. Ini experience yang luar biasa banget. Dari sini aku belajar banyak banget cara-cara untuk ngebuat fanbook, ngebuat book gitu. Wah, banyak banget sih pelajaran yang bisa aku ambil di sini. Terus pas kita breakdown satu-satu tentang judul, tema, dan lain-lainnya itu rame banget, sampai ada itu perang stiker. Wah, seru deh, seru banget bisa gabung di sini. Buat aku sendiri, buat proses nulis bagi diri aku sendiri, sebenarnya sampai ke detik ingin diterbitkan, beberapa author tahu yang aku cerita kendala aku. Aku tuh sampai insecure, aku sampai panik sendiri, sampai itu saking insecure-nya aku nggak bisa nerima karya aku sendiri. Pelajaran nih buat teman-teman semua, apapun yang kalian kerjakan, kalian harus terima ya, karena itu hasil kerja kalian sendiri. Buat panitia project, Kak Ari, Kaza, Kak Amel, Kak Ti, semoga tetap adain project-project asik ini, bukan buat Jikukis atau Kukminis aja, tapi buat aminnya buat semua army, buat semua orang di Indonesia ini. Semoga banyak project juga yang bisa impact, bantu teman-teman yang kesusahan, bencana atau apapun ya. Amin. Aku doain. Makasih buat Kak Ari, Kak Amel, Kak Ti, Kaza udah ngajarin banyak banget dengan nama aku. Makasih juga buat semua 25 author yang ikut juga support, saling dukung. Jadi makin deket, yang aku segen banget. Jadi bisa JB. Pokoknya kedepannya aku doain sukses, makin keren, makin banyak author-author Kukminis, bahkan author yang lain bisa ikut project selanjutnya. Amin. Buat teman-teman semua yang pengen nulis, yang pengen idenya tersalurkan, nulis deh. Mau ada pembaca, mau nggak ada pembaca, itu sebuah proses nanti menjadi lebih baik. Aku sebenarnya nggak pernah kebayang bisa ada di TGIF Kukmin, tapi yakinlah sama proses itu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya. Makasih udah terima aku di Harsika di TGIF Kukmin. Aku minta maaf kalau misalnya ada kekurangan di penulisan aku atau selama project. Kepada semua author di dalamnya aku punya salah, aku minta maaf. Semoga setelah baca Harsika kalian bisa menemukan kebahagiaan kalian masing-masing, apapun caranya, apapun medianya. Semoga kalian semua bisa bahagia, dan sebelum bahagia itu nikmatin setiap prosesnya. Salam dari aku, Blue. Terima kasih. Bye semuanya.
잊지 말아줘 제발 꿈을 속에 안았지만 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 숲을 넘어라 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now You are the cause of my euphoria Take my hands now You are the cause of my Close the door now When I'm with you I'm in utopia 혼자 주저앉아 생각만 커져가 언제부터 넌 날 아프게 했던가 너조차도 모르잖아 너도 아프잖아 cause you're mine I just wanna blow your mind 이렇게 넌 또 멀어져만 가는데 아무렇지 않은데 그렇게 말하는데 사실은 내가 그게 아닌가 봐 I want you to be a light baby You should be a light 저는 나쁘지 않게 네가 웃을 수 있게 I want you to be a night baby You could be a night 이 밤이 너에게 솔직할 수 있게 너도 아프잖아 cause you're mine I just wanna blow your mind 이렇게 넌 또 멀어져만 가는데 아무렇지 않은데 그렇게 말하는데 사실은 내가 그게 아닌가 봐 I want you to be a light baby You should be a light 저는 아프지 않게 네가 웃을 수 있게 I want you to be a night baby You could be a night 이 밤이 너에게 솔직할 수 있게 이제 내게 약속해 하루에 몇 번씩 혼자라 느껴도 널 버리지는 마 여기 잠깐 멈춰서 새끼손가락 걸고 이제 내게 약속해 Halo semuanya, ini loh. Pertama-tama terima kasih banget kalian udah mau jadi bagian dari perjalanan menulis buku pertama aku. Yang paling aku suka ketika aku nulis Pondok Kayu adalah karena aku berkesempatan untuk nge-share sedikit aja perjalanan aku dulu waktu aku masih suka explore kopi gitu di Bandung. Aku harap sih kalian menikmati Pondok Kayu sebagaimana aku menikmati waktu aku nulisnya. Lalu yang paling challenging waktu nulis Pondok Kayu adalah ketika aku diminta untuk madetin ide Pondok Kayu ke hanya beberapa ribu words aja. Itu cukup challenging sih buat aku, tapi aku bersyukur aku bisa bikin Pondok Kayu seperti bagaimana dia sekarang ada di pelukan kalian. Sekali lagi aku harap kalian suka sama ceritanya. Kedepannya aku berharap project-project kayak gini tuh akan tetap ada, karena menurut aku project menulis kayak gini itu memberikan kesempatan bagi penulis untuk nge-explore lebih jauh seperti apa
apa gaya menulis mereka, lalu bagaimana sih limit kita ketika nulis tuh akan dieksplor banget sih di project-project menulis kayak gini. Dan menurut aku hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang perlu terus dihidupkan gitu. Aku harap kalian bisa menikmati setiap cerita di dalam Harsika dan pelan-pelan menemukan atau menggali arti kebahagiaan untuk kalian sendiri. Last but not least, selamat membaca. We were only 16. You were on my arm. Then you moved to the city. And we drifted apart. Never thought I would see you. Now we're sitting in the dark. I won't fight this feeling. No, I don't wanna lie no more. I don't wanna hide no more. What I found in you is so real. I don't wanna hide no more. I don't wanna lie no more. Now that I feel you, I'ma let you get the best of me. I'ma let you get the best of me. Waking up next to you, got your back in my arms. Don't I feel like I used to? Like we were never apart. Never thought I would see you. Now we're loving in the dark. We can't fight this feeling. No, I don't wanna lie no more. I don't wanna hide no more. What I found in you is so real. I don't wanna hide no more. I don't wanna lie no more. Now that I feel you, I'ma let you get the best of me. I'ma let you get the best of me. Fly high up into the sky. Fly high up into the sky. 저 태양처럼 반짝이는 이 순간 한 번 더 끝까지 달려보는 거야. Let's try 내 심장이 터질 때까지 짜릿해서 미칠 것 같아. 점점 온몸에 퍼지는 엔돌핀 차갑게 스치는 바람이 날 뛰게 만들어 Feel so high, yeah. 높이 올라가 저 하늘 위로 right now. 구름 위를 걷는 기분 마치 butterfly. 지금 쏟아져 내 머리 위로 sunlight. 이미 울린 듯이 뛰는 내 맘. Fly high up into the sky. Hai guys, perkenalkan nama saya Kara. Jadi di sini Kara mau cerita sedikit tentang project Kukmin Harsika ini, di mana di sini Kara ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada yang sudah mengadakan project luar biasa ini, karena suatu kebanggaan saya bisa bergabung bersama teman-teman autor Jiku Kukmin lainnya, baik dari Twitter ataupun Wattpad, di mana di sini kita bisa menghasilkan suatu karya luar biasa dari beberapa ide yang dirangkum dalam satu buku, di mana di situ ada 25 cerita yang berbeda genrenya masing-masing. Dan juga harapannya buat project ini ke depannya semuanya bisa sukses dan semangat terus fighting. Dan juga saranghe, annyeong.
Assalamualaikum, halo, aku Intan, salah satu penulis di fanbook Harsika. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah support Harsika dari awal sampai bukunya selesai. Buat yang udah order juga makasih banyak, dan mungkin sekarang bukunya udah ada di genggaman kalian. I was super duper excited and feel honored saat diajak untuk menjadi bagian dari project ini, karena benar-benar merasa terhormat bisa ketemu sama teman-teman autor yang lain yang benar-benar luar biasa dan berbakat. Semoga kalian semua puas dengan tulisan kami, dan aku juga mau ngucapin makasih buat tim editor, penerbit, semua teman-teman yang udah mendukung dan bekerja keras untuk project ini sampai projectnya benar-benar selesai. Semoga ini bisa menjadi kenangan manis buat kita semua, dan insya Allah siapa tahu ada Harsika 2, mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Aku ngerasa kayak seneng banget, feel so honored, walaupun ngerasa kayak apakah aku mampu gitu untuk ikutan project ini ketika pertama kali ditawarin, since aku juga masih autor yang baru banget dan harus masih banyak belajar. Jadi kalau dirasain tuh I'm really excited karena kan ini first project ever dan gak nyangka banget bisa jadi bagian dari dalam sini gabung sama teman-teman author hebat lainnya. Jadi I feel so honored for being a part of Harsika. Kalau kendalanya selama ini ya karena ada sesuatu kayak wow ini bakal jadi buku nih, jadi kayak ada pressure, mungkin bukan pressure sih, lebih kayak ada beban moral yang harus dikerjakan, kayak aku harus bikin cerita yang seperti apa dengan batasan, dengan ketentuan yang sudah ada gitu kan. Ada apalagi beberapa hal yang itu tuh bukan jadi kemampuan aku untuk di situ. So kendalanya sih mungkin seperti itu, karena kan aku harus explore lebih banyak lagi untuk bisa ceritain kasih sesuatu untuk di Harsika ini. Harapan aku untuk Harsika adalah first for readers. I think I really hope that they can love Cikuk more and bisa dapat hal-hal positif dari yang sudah dituliskan di Harsika. Tentunya tentang bonnya Cikuk kali ya, yang bisa bikin bahagia banyak orang yang membaca. Kesan dan pesannya, I really hope that Harsika can be repeated in the future again. Maybe dengan author yang berbeda, dengan cerita-cerita yang berbeda juga tentunya. But it can be inspired more readers. And I hope not only for Cikukers but also for our readers. Other shippers dan lainnya juga. Yang penting semuanya orang happy dan menemukan bahagianya dengan cara ini. Itu deh. Terima kasih Harsika. 이 모든 건 우연이 아니야 그냥 나의 느낌으로 온 세상이 어제와는 달라 그냥 너의 기쁨으로 네가 날 불렀을 때 나는 너의 꽃으로 기다렸던 것처럼 우리 시리도록 펴 어쩌면 우지의 섭리 그냥 그랬던 거야 You know I know 너는 나는 너 설레는 만큼 많이 두려워 운명이 우릴 자꾸 질투했어 너만큼 나도 많이 무서워 When you see me, when you touch me 우주가 우릴 위해 움직였어 조금의 어긋남조차 없었어 너와 내 행복은
세상 난 이상 고향이 널 만나러 온 Love me now Touch me now Just let me love you Just let me love you 우주가 처음 생겨났을 때부터 모든 건 정해진 거였어 Just let me love you 넌 내 푸른 곰팡이 날 구원해준 나의 천사 나의 세상 난 이삼색 고향이 널 만나러 온 Love me now Touch me now Just let me love you Just let me love you 우주가 처음 생겨났을 때부터 모든 건 정해진 거였어 Just let me love you 이젠 곁에 와줘 우리가 되어줘 I don't wanna let go No 그냥 맡기면 되는 거야 말 안 해도 느껴지잖아 별들은 떠 있고 우린 날고 있어 절대 끝은 아냐 떨지 말고 내 손을 잡아 이제 우리가 되는 거야 Let me love you Just let me love you Just let me love you 우주가 처음 생겨났을 때부터 모든 건 정해진 거였어 Just let me love you Let me love you 나를 사랑하는 법은 어렵지 않아 Halo, ini aku Amel. Nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung Project Harsika. Kayaknya baru kemarin mulai, tapi sekarang udah selesai. Kali ini, aku mau jawab beberapa pertanyaan seputar Harsika. Pertanyaan yang pertama, coba ceritakan apa yang kalian rasakan selama mengikuti project. Ada kendala atau hal unik yang terjadi nggak sih selama proses pembuatan fix? Jujur, perasaan aku selama mengikuti project ini itu campur aduk banget. Ya seneng, ya pusing, ya bingung. Karena ini baru pertama kalinya ya. Waktu ditawarin Ari untuk join project sih, aku cukup gak percaya diri karena aku ngerasa tulisanku belum sebagus itu untuk bisa dipublikasikan, untuk bisa dibaca halayak ramai. Tapi aku dapetin kepercayaan diriku lagi setelah ya dapat beberapa masukan juga. Aku pikir mungkin ini saatnya aku bisa nunjukin ke orang-orang kalau tulisanku juga
bisa dibaca kalau misalnya aku bikinnya sepenuh hati gitu. Dan waktu selama pembuatan fix itu aku lumayan keteteran karena beberapa kegiatan RL ya, dan aku pas itu lagi kena writer's block. Jadi awalnya agak sulit sih, tapi karena memang sudah aku konsep duluan ya, jadi deh itu fix yang sekarang bisa kalian baca. Terus pertanyaan kedua, ada keharapan, kesan, dan pesan yang ingin kalian sampaikan terkait project ini? Ada. Kalau kesan dan pesan sih kayaknya terlalu panjang kalau aku mau jelasin. Aku mau nyampein harapan aja. Aku berharapnya tuh semoga project ini gak akan berhenti di Harsika aja. Semoga project TGIF ini bisa berlanjut ke project-project yang lain, supaya bisa memperkenalkan penulis-penulis lain yang mungkin karyanya masih belum banyak diketahui oleh readers-reader kalian, supaya kita lebih percaya diri lagi, supaya kita bisa ngebawa nama Jikukis ini loh. Jikukis karyanya layak untuk dibaca banyak orang. Jadi semoga project-project seperti ini juga makin banyak ke depannya dan gak berhenti sampai di sini. Kayaknya gitu aja yang bisa aku sampaikan dari beberapa pertanyaan ini. Aku Amel undur diri. Terima kasih udah mau dengerin ocehan gak jelas ini, dan jangan lupa bahagia. Oke, jangan lupa cuci tangan juga dan pakai masker. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Terima kasih. 네가 원하든 말든 널 잡을 거고 내가 더 이상 뒤척었지 못할 때, 그때가 오면 그때가 되면 그때 헤어지면 돼. 그때 헤어지면 돼. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just searched to find the one you've been looking for. I wish I know that wasn't me. Because even after all the time I still wonder why I can't move on, just the way you did so easily. I don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. Every song and I'll tell you so tight, the way I did before. I overdose. Should've known your love is a game. Now I can't get you out of my brain. Ooh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just so afraid that I'll be wrong. I don't wanna know if you're looking into her eyes. Is she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Ooh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What a sort of
anymore like we used to do. You're wearing tonight. If it's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.